দেবি নইলে পয়সা আমি সাথে দেবি 5 টাকা লোক আমার বর চনা খাই মকে এ ডাবা के चना आलू के लुआ नहीं लुआ के आलू देवी असरा टका पिलाम ना सारे डाबा के चना है तो मैं डाबा बोल मैं चना देवी या तो कुछ तरह में साथ है लाना मोय तो देवी चना ये तू लोग मत बना दे है कनेक्ट देवी ये डाबा के चना रे पिलाम ना ये पानी असं पिलाट घेत घाला डाबा के चना असं पिलाट घेत घाला डाबा के चना तुला बाकी आलियाचे मुलकानो ना लुआ काजे पैसा देबी डाबा के चना लुआ काजे पैसा देबी डाबा के चना खरा मके बुली फुटला पसोना खरा मके बुली फुटला पसोना बेटर पाई करके पडलाय ती जीवना बेटर पाई करके पडलाय ती जीवना एकाने बेटर काचे बोलते करवाता है ते कामन है असं पिलाट घेत घाला डाबा के चना असं पिलाट घेत घाला डाबा के चना भुलाई बाके आलियाचे मुलकानो ना लुआ काजे पैसा देबी डाबा के चना लुआ काजे पैसा देबी भुलाई बाके आलियाचे मुलकानो ना लुआ काजे पैसा देबी डाबा के चना लुआ के देबी आलू उली सरके सोरा आलू उली नाइ कइले पैसा धरा आलू उली যদি নাই বলে পয়সা আমি দেবি আতে কোনটা বাইনা 50 টাকা কিলো के देबी ओजन करा कुकुड़ा भाई चना वाला के सुता करा लगन नहीं से कुकुड़ा भाई चना वाला नाना लुआ के देबी आलू उली सरके सोरा आलू उली नाइ कइले पैसा धरा आलू उली नहीं बोले पैसा আমি দেবি 25 টাকা কিলো के देबी ओजन करा कुकुड़ा भाई चना वाला के सुता करा कुकुड़ा भाई मुई सुता करे रे बाता फाटला डाबा के आना नस्ला ताला के आना फाटला डाबा के आना नस्ला ताला के आना नस्ला लाइट नस्ला बेटी सबु चलसिना नस्ला लाइट नस्ला बेटी सबु चलसिना नस्ला लाइट निसाना असं पिलाट घेत घाला डाबा के चना असं पिलाट घेत घाला डाबा के चना बुलाई बाके आलियाचे मुलकानो ना लुआ काजे पैसा देबी डाबा के चना डाबा के चना देबी खरा मके बुली फुटला पसोना खरा मके बुली फुटला पसोना बेटर पाई करके पडलाय ती जीवना बेटर पाई करके पडलाय ती जीवना बेटर पाई करके पडलाय ती जीवना बेटर काचे पाई करके पडलाय ती जीवना जाल में सब काया लागे देखा नहीं या ते बड़ी तो के पिला मन नहीं आते या तो का प्रसव आता भाई ये तो के पिला मन डाबा के चना रे डाबा के चना ये दे आय आलू आलस बोले डाबू देबी आलू ओली देबी सरिक सरा हे
এ ভাই না ইয়ে ভাই না কেনতা না ভাই না ইয়ে জোর আই গয়া জোর ভাই না জুয়ার ইয়ে কেনতা কাইটা আনলিয়াস ইয়ে আমাকে কি হয় मैं देना देखस कुमार सामान के ওহো গ্যাস মনে দিবি আজ কেনতা ये यस मोने के जीवाल बनाई ना भाई ना কাইটা তো ना देखस कर कोई देवी আর কই দেখ এটা কি সদেশ না চনা দেবী দুইটা পুরা এটা দিলাম ডাবা কে চনা এটা দুয়া কে চালু আলু যাই বলে পয়সা আমি সব দেবী এ ভাই না ওই ভাই না এলে তুমি ডাবাক চনা পেপার করলাস নি ওই ভাই না আমি ডাবা কে চনা পেপার করবালো ওহো এলে এটা কেত বর্ষ সময় লাবে ডাবাক চনা পেপার করলাস নি ইটা হয় বরস কে বরস বুলাইবি বরস কে বরস বরস কে বরস ওই ও গোটে পেপার করবা লাগবি না এই সব পেপার করবি কাই পেপার করুয়া ये काय काय पेपर करे बोले सांगितलं बिता হ্যাঁ शीत मासला बोले कोतले सीबी এতে আর বর্ষা মাসে वर्षा मास तांदर पेरना एकम जात बोले तमने बुलाइबी আরে খরা মাসে ডাবাক চনা कोरा मास डाबक ना नले ते बारे में सब पेपर करबी ওহো এলে সব প্রকার পেপার করু আসতে ये না सब प्रकार पेपर करबी ওহো এলে তোর না কাই না বললিস ইয়ান ये वरना হয় वरना के ना जानवर নাই তো ये तो गोला होता यासी लिखा गोला सब दर आज दिने আমি না রেলু না ये तुम नाय क्लास नच्ची नहीं बात जाई दबा হয় ये मरना आर कोई देबी ता হয় না সিয়ান मरना ये ना तेरे पे बंद का तेरे पेते बोंट का ओए तेरे पे बंद का बोंट का नहीं हो बंद का ओहो तेरे पेते बोंट का नहीं ओए अरे उल्टा बटन सामने बोले बंद का तेरे पे ना तो कौन है इंती नाम दिला ना ये मेरा आया बाबा तो दे दला तो तेरे पे बंद का ओहो मुक्सट करता ने टाके पे बंद का नाना ओहो ओए এলে ভাই না हां গোটকতা পোতার বুড়ি জানা ইस्तो अरे काय का पता बाबा ये तो दुनिया लोग तुम काय का देते यार এলে ভাই না हां তুই ভয়ঙ্কর ব্যাপার করবি আস মাইজি পিলা আছিত কি নাই ये बायले पिला गोटक नहीं বাইলে না আনলা बायले पिला गोटक नहीं भाई ना এলে তুই টেঙ্গুয়াটা কি नहीं तक बात असती ওহো चिंगड़ बात माने चली आछे এলে ভাই না हां এলে তোর কাছে কোন কোন তীর্থ ক্লাস মে কি নেতা तो भाई ना मैं तुमके सब पता गोटा कोई दे दिया छे কোন मोर आया बुबा नहीं की हां कोन तने दोस्त तने ने लाइबे ना देखे के हां ये मैं तो की लिमिट दी रे एंट्री कोली हां ओके देखबी मैं तो काकी देखबा लोग नहीं हां ओए केंता बोले मैंने कोई देबी কেনতা केंता बोले मैं को গোটক কে কেনতা করলিস নি ये आई काम से तुम कदा पैसा কই কে লাগছ না कोई का लागसे ওই अले कोई देबी बे केंता बोले बाबा ना हां मैं गोटे गोटे के मन को लेनी हो ओहो सिगर भाई में चटे लोग के देख के जीवे आंखियां खाली में दी बेचते ओहो গোটক কে বল পাইবি আসতে না ये गोटे के ओहो এলে সিয়ান हां এলে তোর মনের কথা কইলিস কি নাই ये हाय का नमक बाती चाहिए আছে কেনতা केंता बोले तार लोग जीवी आज चाहती है করে না মারলা প্রায় এসে আছে ওহো কেনতা করে কই বি বলি করে এলে তোর মনের কথা না কইলার না তো নাই কই গেছে মাত্র জীবি আজ কেতা করে করবাতে এলে সিয়ান हां এলে তোর বল পাইবাটা গুট কলেজ বালি নলে ত্রিপুরা বালি রেছি मिशन ना जाने तुम्हारा बल काय बात नहीं नहीं त्रिपुरा वाली नहीं है कॉलेज वाली नहीं কেনতা টাইতো নইলে कोई भी কই দেখ आते হ্যাঁ आते आते बाजारे कौन दियाली परबे आय तन नहीं पेपर करे पुलिसी ওহো কাই চুরি মালি কাই কে ব্যাপার করছি কেনতা ये बाजार मुंडे तने चूड़ी छिए की হ্যাঁ আর গোটে পেপার আছে এটা কাই ব্যাপার আই ভয়ঙ্কর পয়সা হ্যাঁ ভয়ঙ্কর পয়সা আইতে না আব্বা गाइस हो কোন আই ये सेल्फी मिक्स सेल्फी मोंग लाता पेट माय काम ওহো এলে সলপি বিতিকে লাইন মারবিয়া ये आज मोर जीवन आरी मोर पुराण ওহো এলে আদিল তোর মনের কথা না কইলার তুই না কেবে কেনা তো কই কেনা এবার না
দেখনা সিয়ান এতে আলে এটা কলি যুগ আই বুঝলি ওই গাই কলি তুই এটা মোবাইল দুনিয়া তুই না কোন মানে যদি আগে কইতেলা তার কাছে পলাই গেলা বল তুই কাবা হেবিস হয় এনতি বকবা হেবি এন্টি এবি হেতে ইকুটা চরমন নাই মাই কুটা কলাই নে ভাই কাম মাই জিকে চড়বে কি আইতা আকা নাই আজ গ্যারান্টি কই বিয়া গয়া আজি গ্যারান্টি কইবিস কই বিয়া কা আজি যা কই দেস মুই তোকে বল পাইবিতে বলতে এন্টি কইবি হয় मैं यार इंग्लिश लगे तो सीख लिया चिकाय এটা কাটা শিখলিয়া आज कल प्लेट कम नहीं कोई तरह की কাইটা आई ले आई वो बोली करी ও ताका कोई भी डायरेक्ट যাই করতে ডাইরেক্ট नहीं जीवित आगे तुम से खुद बात कर में सना है पर बटे ए बहू की दबे প্রিয় দর্শক বন্ধু জাଣିପାରିବେ ସତ୍ୟ ଅର୍ଜୁନ ଆଉ ପରଶୁରାମ এই ବନ୍ଧୁ ମିଶି 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅର୍ପଣ କରି କହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଇନା ଦେଖିଲେ ମୁହଁଟା ଦିଶିବ ଆଇନା ଦେଖିଲେ ମୁହଁଟା ଦିଶିବ ସପନ ଦେଖି ହୁଏ ରାତି କେମିତି ଝିଅକୁ ହାତ ମାରିଲେ ସମସ୍ତେ ଦିଅନ୍ତି ସାକ୍ଷୀ ତ ଆସନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସେଇ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ